Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moje, interesantno je da mnogi misle da je francuska kuhinja jako komplikovana, zahteva skupocene sastojke i zahteva puno vremena da se odradi sve to i nemam pojma šta sve zahteva. Ja se ne slažem. I danas hoću sa vama da podijelim jedan recept koji ne može da bude jednostavnije i po namirnicama i po pripremi, a ukusno je nevjerovatno. Predlažem da danas mi ćemo spremiti francuski potaž od karfiola. Pogledajte šta sve će nama biti potrebno za pripremu francuskog potaža od karfiola. Karfiol, prazi luk i mlijeko, soj i biber po ukusu. I to je to. Od prazi luka najbolje je uzeti samo ovaj bijeli dio i tanko ćemo da ga posečemo. Tako, provjerili smo da sve čisto i tako ćemo i da posečemo. Sečemo ovako tanko. Karfiol ću prvo da raspolovim ovako i da uklonim liske. Tako. Sad ćemo svo lišće da uklonimo. I sad ćemo da sečemo karfiol na ovakve kobajagi šnicle. Što tanje, to bolje. Ali pazite, vidite, ono se mrvi, a ja ću poslije da pokažem šta ću ja da radim sa tim mrvicama. Priprema je završena i sad ćemo da počnemo da spremamo potaž, francuski od karfiola. Stavimo malo ulja u šerpu i neka se razgrije. Prvo na prženje ide prazi luk. Samo pazimo da prazi luk omekša, a da ne promijeni boju. Ne. Evo, vidite kako lijepo omekšao prazi luk. Sad ide karfiol. Tako. Malo ćemo da promiješamo i da sipamo mlijeka. Mlijeko mora da pokrije karfiol. Mlijeko možete koristiti kako god hoćete, ali ako postite, najbolje uzeti biljno mlijeko. Evo, ja trenutno imam od soje. Zavisno od toga kako ste posekli karfiol, mlijeka će biti potrebno manje više ili manje ili više. Tako da pazimo. Dodajem bukvalno gram šafranike, bukvalno gram. I za sad ćemo da posolimo samo malko, jer na kraju ćemo korigovati so i biber. Pazimo da ne pokipi mlijeko, obavezno pazimo. Smanjili smo vatru i vratili smo na ringlu. Provjerila sam, skuvao se karfiol, sami znate, ne traju to dugo. Gasim šporet i sad ću ja sve to da izblendim u blenderu i da korigujem so i biber. Po ukusu, isključivo po vašem ukusu. I boga mi, treba malo duže da miksujemo u blenderu, zato što mi treba da dobijemo jednoličnu masu, baš kremastu masu. Ajmo još malo da miksujemo u blenderu. Izmiksovali smo francuski potaž od karfiola u blenderu i neka se potaž odmore. A mi za to vrijeme ćemo da pripremimo dekoraciju. Nisam džaba pričala o mrvicama karfiola, sad ćemo. Evo, provjerila sam, razgrejelo se ulje i u ulje
idu naše mrvice od karfiola. Ja kažem, u kuhinji ništa se ne baca, samo ono što baš mora da se baci. Malo ćemo da posolimo, da dodamo bibera, malo. I po ukusu dodat ćemo kari praška. I sve lijepo da promiješamo i malko da propržemo. Naš francuski potaž od karfiola i praziluka je spreman. I sad kad budem sipala u činjenicu, da pokažem kako se to služi, obratite pažnju kako je kremasta tekstura potaža, a ni grama pavlake ili brašna zapraške ništa nismo dodavali. Samo mlijeko, karfiol i prasiluk. I eto, pogledajte sad kako je kremasta tekstura potaža. Sipali smo potaž u činjenicu i da ukrasimo malko sa našim mrvicama. Dobro. Tako. Ovako služenje potaža od karfiola, nježna tekstura potaža. Ali dodajemo hrskave mrvice, od prženih mrvica karfiola. I znate šta, ako budete jeli samo potaž, onda usta se navikavaju na ukus i boga mi može to da postaje dosadno za mozak i za usta. Ali ako ima razlika u teksturi, znači nježni potaž i hrskave mrvice, onda i mozak i usta zadržavaju pažnju na jelo i vi ćete da pojedete cijeli tanjir tako ukusnog potaža. Drago mi je bilo danas da podijelim sa vama još jedan recept iz francuske kuhinje, potaž od karfiola du Barry. I to je još jedan primjer da nema čega da se plašamo u kuhinji. Čak i francuska kuhinja sa svojim čudesima, ona pravi i ovako jednostavno, brza i ukusna jela. Probajte kod sebe to da spremite, pa mi javite u komentarima kakva je bila reakcija vaših gostiju i vaših ukućana. A ja vam želim uspjeha i uživancije.